Sige, senyor. Okay ha. Okay. Ha? Okay, sample ha. Practice. Balikat. Ulo. Balikat. Ulo. Balikat. Bewang. Kap. Oh! Himala, no? Himala. Oh, Ren, ito. Magaling ka na, kamo. Magaling ka na. Magaling na, nakakayoko na eh. Ready? Tuhod. Bewang. Tuhod. Bewang. Tuhod. Ulo. Bewang. Ulo. Kap. Okay ha? Ready? Ganyan mo, manchong ha. Nalisto. Ulo. Balikat. Bewang. Paa. Ulo. Ano yung ano ha? Okay ha? Oh. Tuhod. Bewang. Ulo. Bewang. Tuhod. Ulo. Bewang. Isa na lang, isang baso na lang. Mabilis. Hoy, senyor ha. Listo ha? Ulo. 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 Bewang. Ulo. Balikat. Bewang. Ulo. Ulo. Bewang. Balikat. Ulo. 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 Bewang. Ulo. Bewang. Balikat. Ulo. 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 Bewang. Ulo. Bewang. Balikat. Kat. Sa ang category is in Old Testament, New Testament. Babanggitin ko ha. Oo, babanggitin ko yung isang of the Bible. Kasabihin nyo kung Old Testament, New Testament. Sige, laban. Oo. Di ba magbilang ko yan? 1, 2, 3. Kailangan. Ito, all new. All new. 1, 2. Ako. Hindi ako nalilito ah. Okay ha. Oh. 1, 2, 3, go. Managhoy. 1, 2, 3. Oh, all new. Genesis. Leviticus. Okay. Matthew. Mabilis, tuloy. Sige. Last chance. Okay. Numbers. Okay. All, tama. Tanggal si Bonnie, no? Ano? Revelation. No? Huli ah. Okay lang, mabilis ah. Exodus. Mark. John. Dia tahu na rin. Sige. Daniel. Wala, di ako kumalaw ha. Wala mo kung meron taon mo. Mabilis eh. Kailangan mabilis eh. Kasi ano eh, kabisado nila. Magbabanggit ako ng word na salita ng Panginoon. Kailangan kasi ano, kaya pa ito nag-iit ako. Alam nyo na lahat eh. Genesis Para hindi na. Sanyo pa lang ako eh. Para walang kaya. All new. Sige. Okay. Bilis ha, bibilang tatlo. Mabilis lang maganda. Oo, mabilis ko. Every morning is trespass, God is never say, great is thy faithfulness.
Ano nga? Ano namin si Dada? Nasa iyo pa lang ako eh. Wala na ano? Okay. Dalawa na lang kasi ano nila eh. Ito eh, ano dito pinapagitan. Lalapit ha. Ang lalapit eh. Ano na, tatakbo dito, lalapit ha. Ibigin mo ang Panginoon ng buntuso, doon kaluluwa, doon lakas. Ayan. Ano, sila nanalo na ba? Ano po? Ibigin mo ang Panginoon ng buntuso. Ito na may chapter 6 verse 5. Ang hirap pala ng gulot. Una na, hindi na mainit.
speak what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.